tile duuru n'o joué kalo tile duuru san 2021 tile duuru don kibaru ni a kɛnɛ sigilen waati la sa an b'a fɔ ko min y'an ka jamanakuntigi ale bɛ yɔrɔkaw fɛ yen waati kɔnɔna la an b'a ye min ye baloko o kɔni o ko bɛ cogo min dɛmɛ jumɛn bɛ se ka don a ko kɔnɔna la min ye Kassim Tarawele an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ o kan mais lakana o kɔnɔna la min ye Mali o kɔnɔna la ni waati o kɔnɔna la donc a ko bɛ cogo jumɛn ni waati la Adama Jɔnko ale ye hakilina di an bɛna kunnafoni dɔw ma ladira kɔnɔ mais Gawo ale bɛ ɲini ka tigɛ ka bɔ Mali la kɔni ye sira caman bila min sen kan ni waati kɔnɔna la sa a ko bɛ cogo jumɛn sa an bɛna kunnafoniw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'o d'a ma ladira kɔnɔna la sɔɔni min ye seliba ale kɔni ale kun bɛ bɔ an bɛ ni waati kɔnɔna la min ye seli lahaya ko o sira olu kan lahaya jɔn kan ka faga an da bɛna don a kunnafoni na k'o d'a ma ladira kɔnɔna la Burama Tarawele ale bolo bɛ suwa kɔlɛ la Jibril Kaba ka kunnafoni na sa aw ma. Bismillah kokura mi ekledu donc baro ka fula ni tanmindi an lambe bo bela jelema ni watu ulu konla la nafa ya fa kunnafoni ulu damne la tugumna mi nyoro ka ulu fe non wati la mi anga jamana kuntigi mi colonel Assimi Goita mi baloko osira obsega no wa tugumna ale kontara kata o ko nundo ni ko baraw ko ulu keino Kassim Tarawele albe nyoro ni wati la anga ka sheria ulame yasa ka maudeme munu nye degun soro baloko la Mali kono gouvernement kan ka balo toni babi woro ani nani o de tla jamana konnana nyoro di Sahel ale dugu de tara yasa ka o bara o kurumbo karli ke ina fo abeke sawo santogomi salon ta temenen kofe nyinanta nana sigi nyoro di Sahel ka ofi ka kene biye kene ka miye jamana kuntiki no oyo franjala fanga nyema yi Assimi Goita ale ni ministre ta ani kele ka frasente nyema ka ulu tumbia ani nyoro gouverneur kaita ani kitata domulo tunganga ke ulu munu ye keneka yani baraw bela jelenga damine nyoro dugutigila kaw togola minye morso ulu bela jelen togola Mamadou Simaga ale de bismilali ke nyoro bela jelen togola balo nunu ka nga di coga mina dantigali kera ola minye mamimbe no osigilendo dunga fa ale sinsini ma anga jamana konnana no Radouane Ag Mohamed Aliye fere munun tigelen do fe yasa minye balodi mesika ke lafiya la to mi Mali fanta ani nani na aya dado ola ka ko alenye minye nyoro nyere meriye ale pmata degun me nyoro nga ka bi ka ke jiko kurango foka ta se degun wera munun be lakana ni yiri wasabati besika ke nyoro marabulo la to mina marabulo ere Yakuba Ali ani aminaw sigili o bela jele uyo nyini ke franjala fanga nyama ale fe Assimi Goita kelen ka strabla camion ye pumami aye dantigeli ke balodi ka ale nyefo nyoro ale balodi me ka ke pumamina o benani embargo ale wulile kari temene jamana kuntigi ye boyama segi ke jamana donyi ka yira ka fo ko malden bela jele yi ijo ajora la embargo kalo wolonvla ale konnana Assimi Goita yani akabo nyoro di Sahel kaw fe duba munumbe no e morudu ye talla kaw kabajaktela kaw kata se nyoro sirfuke mabuye ane nunu bela jele masalala bonyama sege ayo ke uye buye fe anya e ka fo chogoroba re ni sojara kosebe ka Assimi kumbe nga u flade dona sokono ku ka hakila falon ke ma shimaro nga fo min fora oko keneka ode temenen kofe Assimi nana sorasu uluka dagaro mbe nyoro konnana anolu filitugu yetle la fana dunga nywanfe ye aya nyini filitugu fe ku chesre alibi ku kana segu ko wako miye seye ko obna na soro soni yani Assimi gabo sorase muso fana na bunyama segi ke aye sabula miye forage ayo dlanga di uluma o temenen ko fe aka soro ga panguruta ka sey kata Bamako Kassim Traoré Radio Kledu ale togola nyoro di Sahel kaw olufe Kassim kifo fonyoro di Sahel ka ambadin febe non wati la folia neta mindi abela jelemani wati kon la nyoro di Sahel bolen ko fela ma faisa ko monye bangne so nyema no Adama Jonko encore ni wati kon la sa ulu na ira ka fo ko me gele ko ni ulu be no ni wati o kon la mi la kana osira oka anga ka sira ulame André Traoré kuma barala
dugu wili minnu bɛ ka kɛ gɛnni minnu bɛ ka kɛ bana min bɛ ka kɛ n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kuma kelen dɔrɔn de don ça ne va pas et o ça ne va pas in dɔwɛrɛ tɛ dɛ terrain kan baara bɛ ka kɛ cogo min na yen baara in stratégie man ɲi o ka fɔ armée président bɔra ka fɔ sisan an b'u soutenu u ka baaraw la mais ni yɔrɔ min man ɲi an ka fɔ o man ɲi ko minɛn sɔrɔla an ye minɛnw ye mɔgɔw recruter la an y'u ye ni formation kɛra o bɛ bɔ télé la an b'u ye ni minɛnw ka ɲi i b'a sɔrɔ stratégie de man ɲi terrain kan ni stratégie ka ɲi terrain kan c'est que mɔgɔ minnu bɛ ka baara kɛ terrain kan olu de man ɲi ni mɔgɔ minnu bɛ ka baara kɛ terrain kan n'olu ka ɲi ça veut dire que tiɲɛ dɔ de bɛ yen min tɛ ka fɔ an ye an bɛ gouvernement interpeller nin yɔrɔ in na n'an ye jalasogo ko in ta k'a na k'a bila ko bɛɛ centre kɔnɔna na depuis ko kɛra ka na se bi ma personne n'est responsable gouverneur y'a ka baara kɛ ka ɲɛ préfet y'a ka baara kɛ ka ɲɛ ministre y'u ka baara kɛ ka ɲɛ commandant des zones y'a ka baara kɛ ka ɲɛ mais en même temps mɔgɔ 250 sara a donna ka na bila bi la an m'a mɛn ko mɔgɔ wulila ka ɲininka an m'a mɛn ko mɔgɔ wulila ka bɔ a place kan donc u bɛɛ ka baara ɲɛna pourtant mɔgɔ 250 sara ça veut dire qu'il y a problème donc en même temps ne dabali ko bana ka senteje ko olu de kan ka fasodenw ka kuma fɔ mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 50 o sara o dugujɛ le 19 n'a kun bɛnna hali seli don wagati la sa min ye gawo u bɛ ɲini ka tigɛ ka bɔ min ye mali o kɔnɔna la i n'a fɔ min ye sedina umaru mayiga ale bɛna ɲɛfɔ an ye cogo min na n'a ye min ye dankan ye nin waati kɔnɔna la min ye u ka tɔn min bɛ yen nɔ n'o ye siya wara bato o waati la donc min ye burama tarawele ale y'a ɲininka an ka kumakan olu lamɛn. An sigira kun saba de la kun fɔlɔ ni ye a dɔgɔkun 7 bɛna daminɛ tɛnɛ nata k'i to Seware k'i bɛ taa Gawo ou bien k'i bɛ taa Tombouctou i tɛ se ka taa sira fɛ sira kɛlen don ka bloquer ka daminɛ Douentza ka taga donc o ye an bɔkun fɔlɔ ye bɔkun 2 aw bɛɛ y'a ye bɔlɔlɔw sanfɛ an ka autorité kɛlen don ka disposition minnu ta découpage sira fɛ min kɛlen don ka région kuraw sigi ka cercle kuraw sigi donc fɛn min don an ma jɛn n'a ye an y'o kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ sabanan pour que maliyɛnw yɛrɛ ka se ka lakana ka se ka segin cogo min maliyɛnw ka se ka circuler librement ka t'u mago la an bɔkun de ye fɛn saba in an tun bɛ jateminɛ na i tɛ se ka ni ko kɛra ni fɛn bɛ yen i tɛ wuli ka bɔ ka kuma ten i bɛ ɲininiw kɛ fɔlɔ ka taa terrain kan aw yɛrɛ y'a ye kɔrɔfɔ kɔnɔna la témoignage dɔw kɛra c'est-à-dire olu information de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka lajɛ min bɛ yen d'abord terrain kan maintenant minnu kan ka baara kɛ ka mɔgɔw lakana kun min na u ma se ka kɛ ou bien mun de bɛ yen donc an y'olu de kɔnɔ o don a bɛ tile 3 bɔ an bɔra PM fɛ yen premier ministre yɛrɛ fɛ yen k'a ɲininka mun de bɛ yen mun na hali bi nin ko in bɛ yen nɔ donc wagati min an bɔra fɛ an y'an ka fɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an y'a fɔ maintenant il faut k'an ka bɔ ka dénonciation kɛ parce que a bɛ ka taa tableau min kan c'est-à-dire a man kan donc o de y'a to an ye temps min ta parce que i tɛ wuli ten dɔrɔn parce que ko kɛra. an b'a fɔ san ko min ye tɔjɛkulu min bɛ yen nɔ sa n'o ye association força civile nin waati kɔnɔna la olu kɔni b'a ka yala min ye sariya minnu kan ka kɛ min y'an ka kalataw olu sera ka ko olu ɲɛfɔ maaw ye ye sariya kura minnu tara nin waati kɔnɔna la ka ɲɛfɔ kɛ min maaw ka se ka a faamu cogo min na min ye Seku Tunkara ale u ka ɲɛma dɔ ye an ka a ka kumakanw lamɛn halisa min ye Burama Tarawele ale ka kuma bara la. Électoral ni ti dɔwɛrɛ ye sariya gafe de don gafe min bɛna na an ka élection bɛɛ lajɛlen organiser o élection organiseli kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ gafe minnu tun bɛ n'olu tun bɛ ka élection tun bɛ ka kɛ n'u ye a nana ye ko insuffisance caman tun b'a la a fana kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya caman ye an ni ɲɔgɔn cɛla la o de hakilila nana n'a ye a nana yira k'a fɔ ko ka sariya kelen sigi sariya min bɛ élection bɛɛ organiser de bout en bout o tuma o de sigira n'o ye EJ ye o sariya min sigira an nana ka na o sariya kɔnɔ ko de fɛsɛfɛsɛ k'a ɲɛfɔ an balimaw ye u ma minnu faamuya n'anw b'o
k'olu dɔn a kɔnɔna na an nana ka n'olu f'u ye loi électorale m'a fɔ ko colonel duuru ninnu k'u bɛ se ka na kalafili la loi électorale m'o fɔ loi électorale ko n'i ye sɔrɔdasi ye n'i b'a fɛ ka kɛ candidat ye présidentielle la n'i b'a fɛ ka kɛ candidat ye i k'i ka duloki bɔ kalo 4 sani élection présidentielle se loi o de fɔ maintenant ni loi ko n'i ye sɔrɔdasi ye dan tɛ colonel duuru in ye kelen a filanan ye min ye sɔrɔdasiw maliyɛnw de don komi anw ye maliyɛn ye cogo min mais sariya ko de n'i b'a fɛ k'i ka malidenya kɛ ka na ka présidence ɲini ka kɛ président ye e k'i ye sɔrɔdasi ye i k'i ka sɔrɔdasi teni bɔ k'a bila kalo 4 sani élection présidentielle maintenant interprétation na o min fɔra mɔgɔw ma mɔgɔ wɛrɛ ye ni colonel duuru in tɛ o mais mali sɔrɔdasi dan tɛ colonel duuru in ye o sɔrɔdasi caman tɛ mali la yan colonel duuru ninnu fana ye maliyɛnw de ye komi anw tɔw ye maliyɛnw ye cogoya min na mais colonel duuru nin m'a fɔ mɔgɔ si ye tile kelen k'u b'a fɛ ka kɛ candidat ye u m'o fɔ an ye fɔlɔ an m'o mɛn mais a fɔra sariya de ko ten ni sɔrɔdasi b'a fɛ ka kɛ candidat ye a k'a ka guloki bɔ k'a bila kalo 4 sani élection cɛ maintenant ni sɔrɔdasi min b'a fɛ ka kɛ candidat ye i ka guloki bɔ i ka na. Club mi radio Clido ali kungana met maritan signant men ni misia tan ñoy kuma bum to dale no mi jelo asi sugula ni watu kolala ma sa munye jeklumbe no se prekam lu koni lu be munye kalandion ko lu de me kosbe parce que kalandu ma munye fulani watu la munu be defu anime baku lu kolala nyina am se mi kalande keme woro nyoma yo munu de me ni ku baram na wala sa ubseka hakilo ubseka jaklu ubseka jawo chugomna yani munye ni kimelu nunu uluche me mamadi ija angaleka kuma kono me ngaba ire fa inflo yani ako damnete Toye Mamadi Akoja, mais Mohamed Soubantilé, c'est prêt comme fait. Voilà ça qu'a Kourdi école de moi. Moussa Botamina. Kouri, il y a chez Savana, à Tago Savana, en fait. Ça doit devenir Farah. Ça doit devenir Farah. Nina tan Tarabolo, Nina Kojugu, Amé Moro Kemawara, là, école de Kemawara. Asera Kode, enregistré. Ina kurla baki ani defudo defu beta mo keme ani mo tudiri ani lo bla moni met bagi ke oni mo keme nani ani bina ni sabala ida to refugee ko kumara ko sebe ina tay ani bisi wasala ko sebe bare ay refugee usoro moni ko mo go be demena ni association malienne pour le développement lama wele ko amsot donc au lieu mochi ama avec ta mo binani ani mo durula alta metumi aprikam le ekonala mi ekol demunu ya hatono osoro awa klubali alibula ce jabari veni la raso parce que wa kurwe famia wa kan kuwa abi famia rere kala wele kami bulu kala seito ngoma wele kami bulu kala seito ngoma wele kami bene bulu kala seito ngoma ne ba nyini fa alisa ko no re groupe en fra no nga kam metri nu fenga yala idale no la kibika batiso la sonama nini ngal flabla jelenkirami Etienne Nyare le F alsa metomi kalango konla alsa bawo Etienne Nyare atesri lu wala sami kalango abseka iruwa chugomina lama fo sami technolab o ma munukumi kalande munu na fo mako promotion ma mwan flana ulukoni uluka asebe soro ulukumbora kaba wala sa mu ka nyama ba no PDG me Dawda Jakite angaleka akuma kono me Etienne Nyare ka kuma barala alsa Sansa ambe ni forme Covid nyina sandama intala chien sino sansa ambe diplôme de mununga kalambana ka jirula ka fo ka do kuye ensuite ko kamro fana wole mum se ka diplôme dili nyemaya asa anta ke mo avec mi jama se ki nyaajo mo na mun tasra kanyi mun fana valeur be muna ladriani barakonala donc nyina ta pe 22e no e mwani flana remise diplôme dili nyama a obonya tunkal falendo général keba sangre la mouye buguni gouverneur amadama parce que militaire drondo adirama parce que bara konala
aya dira akra militaire akra gouverneur ya je pense que jigi sigiro chama trola lela mun fana be fara kan fana anga école de korodo donc rode bella na fara nyako ka fo akani ko nyemo ata nere kalanso nyema e ni so jalendo parce que mo na boran fe chama bula munu sera ka bara soro yere awre ya kenenga do yira la munu kala fonction publique concours premier oui je pense be mo ni soja mi jinal kiba sangre nale ni ko de fayim watila mi kalande munu ka domo soro no diplôme no watula angale ref ne ka kuma kono me alsami tenyare alika chesri do abalika kuma barala c'est Congo Vetra Donia de Karake. Ni Donatila Kogola et Tenya Sorokola. Bibina Jamana Romuna, Kafokoni école ni, Nere Sega Sarafia Muna, parce que 98 à Damnekma, Netrat Nomunaga école ni, Mochama et Kuta Songa Douala, Nenga Madame Douala, Nere Klaga Douala, Sam Wani Koko, et Acto Aérea Don. Kalan kofe ka fo badiani joromu me école de nabi demsanu mun bora sisa nous ga diplômé ayra ka fo concours de la fonction publique mun kera premier bora école de la ante école la gosi mais ne école mun yana fa ngo fo ne rebe ka fo bibina damundo et puis amba fo demsanu ku chesre parce que jamana tita fo iko kalan ko mo kalani ni ma kala mo kalambali mo kalani li mara. mi la yasili amba ale nyakorola ola ni wati ukonla la sa mi ambade islamo ma chamon kon hakina bibina ko se kam la sa ko osoro chukomina la sa irela don kanga ke afaka boy ni watu ukonla ola mi anga almami mbeno mi Sheikh Ismail Tangara na lebe mi gona kuro gana kuro don watila sa donc mi madame ko tetera kata anyiniga angaka serial lame muno ko son la ka fa ayo de fo ka fo la e bi faka straka de kama voilà straka de do e mi ba faka abi do ini je bala wuche yoro no fukata wa ala kara ka sona fana labatol de do aywa karamogo saka nan sugiya jumeri kan ka faka we saka mi na sura adafa de do voilà saka mi na dafa no fiata fansi fe nyekelente segrinte defuti saka mi na o de kan ka faka ka saka dafa le voilà o de kan ko so jago sadu la ya faka yi ka soro asiti wa ni asema ka mo mi ka afara fana jab ko tefara ikafa kata juruta kala afara alama weni mo shife ala kara ya fode na sebe mo mi ni barko la kawa na asebiye ika afara o de kan jon kilin kan kala ya fara la faka asilente mfurla biya mafu mama ni ibarko la ikara che ikara musoy la ya ko ni na sebiye ika ngafara wa la ya fa na fa jume saraka de do wala saraka de do akan kusuba asigi fon fe na ke na bido saraka babu kono ika do adama de ga hera de ola donc la fagali annafa o estaraka ala kara dungo aga halisala ka fugo staraka bido mani balo biolum vladeshe donc ni la kara staraka o korba jira ko la ibna do ene balo biolum vladeshe ni o tako laje e baye la fagali hana danoma o kayen kusuba nti mi anga mi Sheikh Ismail Tangara ka bo mi nyama kuruko lu fino ni watila Mariam kwate le anyiniga wana do minye farmakulu kon la no farkulu ni naje kunko mi Ligue de Bamako ale ka minye championnat deuxième division ko o kunche ni sa mi binga FC ale kira mi nyema ni wati kon la na Bamako jorofa mi deuxième division au ballonton lu konona ola on va mi mairie e Traoré mi Jarala FC Jarala ale kira mi cheludu ngana bita andikle ko mi ngulu ho Traoré mi ni binga na irala kale de FC cheludu tume bela jelenga wa joglo siba fina do Suleiman Koulibaly ale nyinil kaka anga ka sirawlami Ligue de Bamako ka championnat de deuxième division baro bela jele kunchera kunungu Stade Mamadou Konaté ale konala o stratégie wala binga FC ale kera nganaye muye FC Jara durantana noy mairie Traoré ale kera chulugo shira nganaye duranta ta ani duru konala ay chuluta ani clé o sorogado kera sababu Ligue de Bamako ale dongoloka ay
Vraiment bi kɔni nisɔndiyara yɛrɛ de n bɛ n ka entraîneur fo k'an ka fɛngɛ joueur fo minnu ye n coéquipier ma vraiment t'u sara sɔrɔ nka n bɛ Ala fo k'Ala barikada o ɲinan kɔni an y'a préparé yɛrɛ de mais an mago tun bɛ mun na Ala ma se k'o latigɛ n'o tun ye monté bon a ma se ka an bɛ san wɛrɛ de préparé sisan. Ka kɛ ni championnat ye kuncɛli baaraw fana ye Binga FC ale ka jɔkɔlɔsiba n'o ye Ngolo Traoré ale taara ka kɛ saison kɔnɔna ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye. An bɛ Ala fo ka barika Ala bɛ bi championnat nɔgɔya mais o t'a bannen parce que monté fana an kɛra champion Bamakɔ de mais an ni malien bɛɛ de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ pour que ka se ka jouer an bɛ dugawu k'an ye pour que Ala ka se ka monté fana nɔgɔya ye cogo min. Maa caman olu kun welelen don Ligue de Bamako ale fɛ walasa o kana se ka kɛ seereya ye i n'a fɔ Fédération Malienne de Football dege karamɔgɔ fo ka taa se mun ye kunnafoni dira olu ma n'o ye AGSM ye. Issa Sidibe Ligue de Bamako ɲɛmaaba. N bɛ se k'a fɔ championnat in équipe 16 de y'a participé d'abord n bɛ foli kɛ a équipe 16 bɛɛ ani district minnu bɛ Bamakɔ yan a président a n'a bureau n'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman en même temps ni mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka ligue dɛmɛ nin baaraw la pour que an ka se ka nin championnat kɛ parce que o bɛɛ b'a dɔn sponsor t'an bolo mais quand même on est parvenu ka se ka championnat in k'a daminɛ mois de mars ka tila et à la date d'aujourd'hui déjà an ka champion a tɔgɔ a communiqué la fédération na a bɛ tile damadɔ bɔ. Binga FC kɛlen kɔfɛ ŋana ye u ka ɲɛmaaba n'o ye Ousmane Sise ale kɔni a jira ko nisɔndiyaba b'a la. An bɛ Ala barika da vraiment an kɔntanenba de don an bɛna labɛn sabati pour que ka taa monter la objectif fila t'a la objectif ye monter de ka taa D1 na o de ye objectif ye an bɛ k'an préparer a dɔn ma fɔ an ye fɔlɔ a kun fɔra le 15 bon n t'a dɔn n'a bɛ bɔ ou n'a tɛ bɔ à partir du 15 juillet bon an tɛ situ fana dɔn a bɛ kɛ yɔrɔ min na an t'o dɔn fɔlɔ mais inchallah a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ fɛ an ka laɲini ka kɛ sabati fɛn ye entraîneur fo ka joueur fo ka dirigeant fana fo a bilan ka ɲi kojugu vraiment c'est un parcours très honorable. Ligue de Bamako ɲɛmaadanga fɔlɔ Musa Sylvain Jakite ale kɔni ye bolokɔni ta ka ɲɛsin kosɛbɛ Fédération Malienne de Football ale ma kamasɔrɔ u ka baara ninnu b'a la ka taa taabolo min fɛ a tɛ ka tɛmɛ olu ka faamuyaliw la. Ni ma fili équipe 19 la Bamakɔ ye équipe 9 de di donc an bolo yɛrɛ ligue de kan ka kɛ a organiser baga ye ani fédération mais k'a fɔ ko fédération b'o final kɛ et que an ka président bɛ taa la tɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ la bon peut-être que u bɛna explication d'an ma mais quel qu'en soit explication min d'an ma il faut pas que a ɲɔgɔn wɛrɛ de ka kɛ parce que vraiment o ye filiba de ye n'a y'a jateminɛ tournoi final bɛ ka taa Bamakɔ yan Bamakɔ ka équipe 2 de b'a la ka hali ni Jeliba 2 bɛ Bamakɔ ka équipe ye et ligue président bɛ yan normalement protocolairement derrière ni fédération président y'i jɔ ligue président de kan ka tugu o la. Championnat de deuxième division nin y'o kuncɛ cogo ye Binga FC ale kɛra jɔyɔrɔ fɔlɔ ye donatan 15 kɔnɔna la u ye sɛbɛya 13 sɔrɔ dasiko 1 ale ne 2 ni bi 1. Solomane Kulubali sa ma fɔ ko muso ngana ale kɛnɛ kan o bana don bi mi taara Traoré n'ale n'olu a bɛ association munasa anka bɛ mayala donc anka ka sira lɔmɛ mi Kasim Traoré ale ka cɛsiri kama donc a ye mi taara Traoré a y'a ɲininka an k'u lamɛn. Songana kɛnɛ bɛ maa min bolo ale bɛ tɔn jɛkulu kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma an ka bɛn mayala Taara Traoré ale cɛsirilen don kosɛbɛ muso ani denmisɛnninw olu ka ɲɛtaa ko la tɔn in kɔnɔna na. Association an ka bɛn mayala kɔnɔna na musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que n'i y'a mɛn i bɛ bɛn ko kuma yɛrɛ fɔ bɛn yɛrɛ bɛ daminɛ fɔlɔ musow de la an ka duw kɔnɔ an ka sigida la ani an ka jamanaw kɔnɔna na association an ka bɛn bɛ musow jukɔrɔma don kosɛbɛ n'o de ye an ka laɲini ye ka formation kɛ musow kunna yalasa ka musow dɛmɛ ka bɔ nɔgɔ la sabula n'i ko ko bɛn ka sabati duw ka ɲa fo an musolakaw anw de ka wuli an k'an cɛsiri kosɛbɛ. Yaasa tɔn in yɛrɛ ka se ka sinsin kalanbolo bɛna sigi a fɛ musow ni denmisɛnw olu bɛ se cogo min na k'u yɛrɛ ka yiriwali kalanw kɛ ani ka baaraw dege. Centre de formation dayɛlɛ yalasa musolakaw ka se ka dɛmɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ parce que bi bi na Mali bɛ yɔrɔ min na a tɛ taa an si ka cɛsiri kɔ quoi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ko caman kɛ donc o la an ye centre dɔw ɲini an bɛna muso formation k'u kunna k'u dege bololabaaraw olu la ani kalan boloda dɔw fɛnɛ b'an bolo n'an bɛ k'olu lasigi sen kan n'o de ye ka muso minnu bɛ n'u ma kalan hali n'a kɛra baliku kalan walima sufɛ kalan k'a essayer k'o ko olu kunna. Tɔn in sigilen don Bamakɔ kɔnɔ cogo min a bɛ Mali fantan ani 4 fana fɛ o cogoya kelen na yaasa a ka se ka surunya maaw la a b'u sigidaw fana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Bon ni mɔgɔ minnu mago b'an na an ka nɛgɛjuru siraw bɛ yen nɔ n'o dɔ ye 66 49 07 49 i comme association implantelen bɛ presque Bamakɔ commune bɛɛ lajɛlen na ne bolo o yɔrɔ o sɔrɔ ka nɔgɔ quoi il suffit que u ka gɛrɛ comité dɔ la min bɛ sigida la
donc n'o kɛra olu bɛ renseignement caman di u ma n'ala sɔnna. tɔn in kɔni kɔnɔna na tɔnden sɛbɛn o bi ta o ye dɔrɔmɛ 100 ye min ye tɔn yɛrɛ lakodɔnni baaraw yaasa i sen ka se ka y'o la kalo o kalo dɔrɔmɛ 100 fana bi sara o de bi kɛ ka tɔn baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ musakako ta nasira fɛ. an ka laɲini de maliden cɛ fara muso denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba bɛɛ ka na an ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne taara ni kelen tɛ se an si kelen kelenna tɛ se mɛ ni an jɛra ka kɛ jamakulu ye o de bɛ bin anw yɛrɛ tɔndenw kelen an bɛ ka wari ni 100 min fara ɲɔgɔn kan o 100 an bɛ o de kɛ kuruba kelen ka se ka dɛmɛ kɛ se tɛ minnu fana ye donc 100 ni an bɛ k'a fɔ o 100 ni anw ka cɛsiri bere o de kelen bɛ ka anw kɛ bi association yɛrɛ. Taara Traoré bolo muso si man ka to kɔ nin ko in na sabula du ani jamana yɛrɛ siniɲɛsigi o tɛ se ka kɛ fiyewu ni musolakaw m'u jeniyɔrɔ fin. mɔgɔ o mɔgɔ ni e de bɛ na k'i bɛ don association an ka bɛn mayala ma i nakun tɛ dɔwɛrɛ ye wa i farakun t'anw ka dɔwɛrɛ ye maya min n'an b'o fɔ de f'an k'o de la sabati o de y'an ka objectif yɛrɛ donc an b'a ɲini musolaka fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ de ka gɛrɛ denmisɛnninya t'a la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la u ka na an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma sabula ne yɛrɛ taara bolo n'i ye ne ɲininka bi an bɛ situation min na musow de bɛ se k'a bɔ a kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ donc an muso an kana jɔ an yɛrɛ la an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. i n'a fɔ Taara Traoré musolaka caman bɛ tɔn in kɔnɔna na wa fana a sigikunba ye min ye an ka maaya bɛ se ka don ba la cogo min Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. Kassim Traoré yan an ka bɔ sa an b'a fɔ an ka kolokoto yan n'o ye championnat national de football Ligue 1 Orange balontan minnu bɛ sen na bi tile 33 na an ye jaabi dɔw sɔrɔ 600 nɔ yan an ka bɔ an b'a ye min ye Issoise ale kɔni ale buruna min ye polisiw ɲɛkɔrɔ 2 ani 0 u b'a jira ko min ye Musa Keyita dugutigi ale ye 2 ni 0 ale ni polisiw ye 2 ni 0 kɛ min ye Issoise la donc min ye LCB ale fana sera AS Douane na 2 ani 0 donc waati olu kɔnɔna o la an b'a fɔ sisan ko min ye o dolantanw sa jaabi olu de b'a an bolo kɔrɔ fɔlɔ donc minnu kɔni an y'o sɔrɔ 600 nɔ limanaw ni ne bɛ dan sigi bi kiledu dɔn kibaru ale kunnafoniw la sa baara kɛra min ye laseli kɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ Bakari Sise ale ɲɛmaa ye André Traoré Etienne Ɲare Kassim Traoré Mariam Kuyate donc olu jɛra k'an dɛmɛ min ye baara o la kosɛbɛ min ye Burama Traoré ale bolo tun bɛ min ye Suwa Kɔlɛ la Jibril Kaba ka kunnafoni lasa ma n'Ala man ka jɔ a jɔ na sini sɔgɔma min ye tumari 7 waati n'o ye 7h du matin san min ye Mahamadou Kane a bɛna ale sɔrɔ min ye nansarakan cɛɲi na ale bɛna kɛ min ye kunnafoni fɔlɔ k'olu di min ye kiledu ale sira o kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka Mali lakanda Ala k'an bɔ su la.